আপনি kan sob logode isor laga murum salam edu janai di ase ami kan sob isor laga kotha kobole aro tai laga murum kota ekta hoilebi huni bole karni ami kan laga life to isor bra palbra rakhi dia nimti isor ke beshi thanks di ase aro ami kan bra ki kotha huni ase edu bra blessing pabo karni ami kan sob bra prarthana bra huni bode koigena edu janai di ase ami 1999 di July 19 edu din baji athadi mui ki lokrise aro mui aji laga din do kiniga laga situation di thagije edu mui olap koi dibo ami edu nokwa time di Bible chapter ekta iniga puri ase second Korean chapter 12:9 di kile mani daibra mui ke mui laga grace murum sufficient ban apni karni pathai ase furta ase kile mani moi laga takat na thaka khan nimidi sufficient pungchi kena hobole di ase ina koise itu hoa karni krista laga power moi ke thaki bole karni moi takat na thaka mano khushi bra thaki aro isor ke ami pothani kuri iniga koigena bol bra itu Korean church khan logodi kwa kotha ekta ami kan bra inia thiki ase isor laga murum do pungchi kena thaka khan nimdi nohoi kena na pungchia mano aro takat na thaka mano kumchori mano khan logodi isor bra tai laga takat aro tai laga murum itu Christ nakamis bra do Christ logodi bi murum itui ko ase love logodi bi murum inigai mui bra jania do inigai ko bole ola ase itu bra itu tai laga Christ itu sufficient ase iniga pungchi kena ase iniga ko ase takat na thaka khan nimdi isor laga murum do ami khan upor de takat na thaka aro kumchori mano khan logodi tai murum do ami khan ke iniga ti bole tai thayer ase iniga koigena ase edu karni edu murum upor de ami khan ekon na thakilebi takat na thakilebi aro kumchori mano hoilebi ami khan pra tai laga murum ge ami khan pothani kurbo koigena all bra edu Corinthian church khan logodi iniga manu khan logodi iniga koi dia laga ase edu bra ami khan ekon na thakilebi isor laga murum ami khan upor de pungchi gana thakile to ami khan khushi bra thakibole edu Bible apni khan ke pori kena thikai di ase aro Acts chapter 9 aro 8 to 9 tadi ami khan kitia sabo Saul mati bra uti kana khara kurise aro tai suku khurilebi tai bra ekona thika nai aro thiki bole para nai itu karni tai laga sati khan bra othai digena tai laga hatti thuri gena tamaska phani ena jaise loi jaise eniga koi aro tai 3 days tai suku pran na thiki gena phatpi khanai aro pani bi khanai eniga Paul laga history dikidia sabo tai Christian khan logodi persecution dibole karni Christian khan murai dibole karni tai tamaska di iniga jaise aro tai laga life di iniga biya kam kuribole tai iniga suru kurigina tai ja time di tamaska de tai isor laga angel bra noile tai laga power bra tai thurigena tai suku anda hobole dise edu laga khisa kidia sabo edu 9 1 verse 1 bra suru kurigena saile do tai laga khisa tati thiki ase aro edu tai kina hoigena tai laga suku to khulise koile do edu professor ekta nohile ini isor laga takat
power ekta thaka etu Anania tai bra tai laga sukuto khulibole dise inika tai ke sapna bi paise aro hosa dibi Anania ahikena tai ke kitia thuri kena isor logoti pray kurise etu time di tai ke etu suku khulibole dise etu laga kisa phalbar likhi kena ase nijor laga bible di sa do apni kan phalba jani lobo bochi lobo etu karne nijor laga bible di phalbar sabite koi kena moi etu koi di ase আমি এটো বাইবেল লাগা চ্যাপ্টার তো আপনি খান বড় ফাল বড় পড়িবি এটো নিচিনা মই লাগা লাইফ দিবি এটো 1999 এটো 19 জুলাই 3 বাজি ইনগাতে মই লাগা লাইফ বি ইনগা একটা হ্যাপেন করা আছে ইম্পর্টি থাকা টাইম দি এটো মই খান বুড়িয়া জায়গাতে থাকা টাইম দি মইকে ইম্পোর খান লাগা হসপিটাল দি edu mission hospital di tai jaigena parthana kuri dibi pura ekta bimar hoigena ase inaka kwa time di moi pacha ektai ase eko na chani isor laga wishin dokinga thuribo edu bi phal na chani aro moi jaigena taige sa time di hospital di kunbi na thaki se goile do moi do bagli nisina thakibo edu karne moi kinaga kuribo koigena moi tangor didi khan logodi moi senior khan logodi kobole bi moi sorom aro siwai church chama kuribole etu bi bell mari ase etu time di moi do kitchen di cha khabole cha do cha khai kena aha time di etu to moi do kot phali jabo etu hospital di jaigena moi bura mano bimar ase inika atma bra goa tadi bra jaigena moi mano na thaki se goile do bakli nisina thakibo tadi jabo na moi do siwai church di jabo inika na moi inika munduk thaki se kile mane etu time di mukhan siwai di kunba absent hoise goile do etu bishi inika role tangor ekta thaki se punishment di bole etu karne moi do church di jabo na hospital di jabo inika laga munduk de moi inika mun duita hoigena moi rasta di inika ahi thaka time di room di aha time di ami do matha khuraise aro ekko nathika hoise moi bohi jaise bohi kena atha rasta di moi bohi kena khara kura time di itia to moi to matha kura bra moi suku khulibo na pare etu bra didi khan kunba aha khan logode ami ke thuri kena room di loi jabe ami suku bi nathiki aro moi bishi matha kura ase inika koi kena moi khorde etu room di pungji kena moi ki hoise koi kena ki kurile bi phal nohoy etu bra moi didi khan logode didi apni khan bra moi loi jabe hospital de loi jai kena moi etu konto bimar ase etu logodi moi hat thuri kena parthana kuri dile tai bimar do phal hoi jabo aro moi laga suku bi thikibo koi kena moi anda hoa suku nijor bra jabo na pare kena didi khan bra tani kena ami impor laga hospital te bimar mano kun ase etu ne jane kena asana nai etu bi phal bra ne jani etu bra enika moi khan do mukhan 3 jun 4 jun bra moi loi jase ena jai kena tadi parthana kuri digena pura ekta hosabi thakise etu to impor laga church di preaching aha jak sangkan manu thakise etu to takhan group khan do sandi den di ahibo inika thaka do takhan saturday ahibo aro sunday etu devotional do takhan bra lobo inika thaka etu tinsang bra aha karibia hoikena etu time thik di takhan pungji bole para nai etu program to cancel hoise hoile bi bimar hoa kan to etu impor hospital te ahikena thakise etu bra moi kan tati jaigena inika parthana kuri dise tai bimar mano bra do moi laga khisa koigena moi nimiti parthana kurise aro moi bra do tai laga bimar nimiti parthana kurise mukhan moi loigena aha mukhan bra do soko bani ulai gena inika parthana kuri gena ahile bi moi laga soko do anda hoa do khuli gena ase hoile bi ekko nathika inika hoise etu bra moi ani gena khorde hostel di rakhise etu inika thakile bi face thulaile pani bra face thulaile thikibo nisina aro olop humai gena uthile moi soko do thikibo nisina aro moi do isor logode parthana kuri amen goa time di moi laga suku to thikibo nisina hoile bi amen koigena saile bi ami suku brane thiki etu time di to phone bi nai aro landline bi nai
ama baba brabi itu moi laga tuk to ne jani iniga hoigena rati humaigena uthya daimdi moi sukubra thiki bonishna aro tenti partana kuri bole group aigena ami ke partana kuri ti hoilebi moi bra thiki bonishna amen koilebi moi sukubra ne thiki morning ti utigna face to lailebi moi sukubra ne thiki satikan bra pat anigena hostel ti rakiti itu kabole be moi ki kai ase itu ne jane kenai kai iniga moi laga life to bishi asanak pra iniga anda hoikena suku anda hoikena iniga moi andra hati iniga takatin ase aji sandi to itu time di sandi to itu 19 itu takise itu bra moi laga life to pol bra lok korea nisina achanak moi laga life to iniga hoi jaise satigan gon ba to moi logoti ragite hoilebi ki kurilebi mukan iki logoti partana kurilebi moi iswar logoti pap sikar kurikena partana kuribolebi moi sukuneti ki 3 days iniga hua time dito moi ke pat anigena dise itu pat to moi satigan pra takan bi taratari aje school ti jabule takan bi exam osori hoya ase koi kana takan bi taratari iniga jai kana ase itu time ti moi ke ani dia itu bhat khabo koi kana kha time di ami kali chutney loi kana guys chutney kai kana moi pishi gandi kana moi pat pi nakabo koi kana pikai dis iniga moi laga life to hotai tin 3 days aro 3 night machoti ami iniga andrati moi takise suku pran thikise koile to phat pi mita nai kana kurile bi khushi na pai pani khaile bi cha khaile bi khushi na pai iniga moi laga life ti happen kurise Paul bra lok korea itu bible pura time di ami bi si suku pani ulai moi ki lok kurise itu lok kuri gina se tai bi koi gina ekko khabolen mon nai itu bra Paul bra bi phat bi nakhai cha bi nakhai gina tai pani bi nakhai gina tai isor logodi prarthana kuri etia do moi manoke persecution di bole moi mano morai bole christian kan mora bole aha ase moi ke map koribi koi gina Paul bra bi si isor logodi kandia do anania bra tai logodi aro isor kotha kuri gina tai pathai gina he tai laga suku kurle bole dise itu nisina moi laga life bi itu 3 days iniga hoa time dido nichi room di bimar mano kon ba thona jai gina ase itu bra apni kiba nisina hoile bisi chor bra takhan ke hi mati bide koi gina moi ekla rakhi gina takhan to kiba di jaise itu bra moi dom esor logodi prarthana kuri gina mati di pisna bra giri gina mati di puhi gina moi pe si esor logodi ami bible buri bole ahise moi suku pia hoi gina moi andra hoi gina kinaka moi ama baba logodi khuraibo posti manukhan logodi moi bible buri bole jado moi suku iniga anda hoi gina kinaka moi khuri gina khurai gina jabo koi gina moi esor logodi pishi kandise bab sikar kuri gina moi laga life to abani bra miracle kam ekta bra moi laga suku to khuli bole dibina esor koi gina moi esor logodi iniga prarthana kura time di esor bra moi logodi iniga kandi kandi gina idia do fuse hoi ja nisina fan hoi ja nisina kon bi nai ami ekla ase mati di moi kiri gina iniga prarthana kuria time di esor bra moi uthai dise sam 3 baji nisina di 2 baji atha iniga hobo pare iniga time di moi eko time bi nai etu nisina moi kobole eko yan nai edu bra time khan bi phal bra sa nai hoilebi moi laga hisab ti moi uthi gina sa time di edu wall di thaka edu sunlight khan do olap iniga sun ray khan do moi thiki ase edu bra moi hosa ase na misa ase koi gina moi
ki sa time di pisna khan bi thiki ase aro moi laga kapra khan rakhia itu bi thiki ase aro moi laga hat ti thaka itu taki khan ki ase itu bi hosa asena misa ase koi kana moi sai moi thikile bi moi bisas nai kile mane moi sapana di do thiki thaki sapna di thiki bo aro morning utigina khuligina sa time di do ami ne thiki itu karne moi itu thika bi moi bisas nai iniga thaki gina moi torja do window ase aro torja ase inika bi thiki ase itu karne moi do asti torja khuligina moi pahadi ulabole parise aro itu time di moi la sathini ekjon do bishi phal manu thakise itu bra paltin tai laga paltin bra pani loile ami ke eko nakobo koina moi laga body di sa time di moi mati di giri gena kantia time di mati thakise itu bra moi tai laga paltin loigina face thulaise first di aro itu biji di moi bathroom di loi jai gena khoso kuri gena kapra khan change kuri gena ami pahar di aro room di jai gena ami jam kuri gena isor logodi things di gena prarthana kure aro moi thikile bi moi bisas nai itu sapna asena hosa ase koi gena moi laga album ulai gena sa time di mano to thik jani ase itu bra isor logodi be si things di se moi khan laga teacher khan ai gena bi prarthana kuri di aro ini church khan laga leaders kan bi ahigena ami ke prarthana kuri di hoilibi amen ko time di takhan to thiki ase ami to na thiki eniga hoigena ami bi si 3 days 3 night di ami eniga tok paise edu moi suku thika do 21 edu time di moi thiki bole parise edu bra isor bra eniga miracle kura moi nimiti isor laga morom do kiman bi tangor ase kiman bi moi edu bible pura time di tai laga grace edu do moi nimidi kiman bi sabisin ase moi napungcha mano ekta hoilibi ami ekko nai moi to zero ase moi to ekko nai moi ekko jania lika pura bi ekko nai hoilibi isobra moi nisina chutu mano logodi moi nisina iniga kumjor mano logodi iman tak iniga isobra kam kurigena itia moi laga life ki ase itu tak iniga rakhi dia do isor ke bi settings dia ase de ami kan isor bra tai laga kam karni choice kura manu kan do any free bra noile ektam phal bra cha do kunba I thakibo hoile bi isor laga kam kuribole do bi si temptation alak lok kurigina he last di isor laga glorify kuribole isor bra ami kan laga life do phal bra rakhi dibole pari ase koikena moi aji hi dukan moi laga tuk sok puila pacha time bra itia tak moi laga tuk sok ki ase itu to sob bhabna kura time di ami isor logote bishi things di ase aro tai bra kiman moi ke ene temptation saitan bra di lebi aro moi laga khawdi ki lok kure lebi isor bra moi ke motab kure gina iniga life idia tak phal bra rakhi dia isor ke ami nam unja kuri dibo lage oi ami par hua laga kotha to kobole mon nai kanti bole ulai hoilibi ami khan bra isor logodi itu purana khan par hua time isor bra ami khan ke miracle kam kura itu ekta ko time di itia thaka manu khan bi konuba do phal bra thakibo konuba do moi nisina eniga laga halat di thaka khan nimidi ko time di isor ke mun dangor hobo isor bra phal hoi dia time di isor laga murum upor di ami khan khushi bra pothani kuri eniga laga situation ekta di ami khan isor bra ami khan ke murum kuri aro mano laga mon putli hobole di itu bra isor laga murum upor di ami khan laga life to thaki ase itu bra ki lok kuri lebi isor logodi prarthana kuribi aro ki isor ke complain hoigena ami khan bra ami khan laga pap sikar kurigena isor ke prarthana kuribo oi soul do tai bi si Christian manu khan murai dia laga mano ekta thakise hoilebi ami do pacha time bra isor ke phui kurigena ami ama baba laga kotha manigena moi sadi khan logodi jakara nukuri aro moi ama baba khan logodi iniga jakara nukuri moi nimidi khor manu khan kitia bi jakara kuribole nedi aro moi do misa misi iniga mano nohegena
phal manu ase koi kena hi moi tangor hoise hoile bi moi upor di temptation to kisam eneka ahi kena moi tuk tiktar thaka time di isor do moi usor di thaka karni ami itia thaka life tak to isor laga murum brahi thaki aside koi kena etu janai di ase kiman jun bra hunise isor bra ami kan sob ke blessing kuribo aro next video di ami kan log kuribo de thank you